برطانوی کرکٹ بورڈ کا دوہرا معیار، برطانوی کھلاڑیوں پر پاکستان سپر لیگ سمیت دیگر لیگز کھیلنے پر پابندی، انگلش کرکٹرز انڈین پریمیئر لیگ میں حصہ لے سکیں گے۔ پی ایس ایل والوں یہ تمہارے لیے مال نکال دیا ہے، آئی پی ایل کا آپشن صرف آئی پی ایل کا تھوڑی ہوتا ہے، پی ایس ایل کے کھلاڑی بھی نکالنے ہوتے ہیں یہاں سے ودیشی، ہاں یہ لے لیو، ہاں جھول لیو ان کا پکڑ کے۔ دنیا میں واحد لیگ آئی پی ایل ہے جو ایگزیمپٹ ہے، باقی کانٹریکٹ میں کوئی لیگ ایگزیمپٹ نہیں ہے۔ یعنی آپ اگر تینوں انگلش کرکٹ میں آپ نے اگر آپ انگلش کرکٹر ہیں، آپ آئی پی ایل کھیل، آپ اگر کاؤنٹی کا یا انگلش کرکٹ بورڈ کے ساتھ کانٹریکٹ میں بھی ہیں تو اس کانٹریکٹ میں آئی پی ایل ایگزیمپٹ ہے کہ آپ آئی پی ایل کھیل سکتے ہیں، لیکن وہ جو پالیسی ہے وہ فارمولا باقی سب لیگ پہ لگتا ہے کہ آپ باقی لیگ نہیں کھیلیں گے انٹل انلیس ڈیو پرمیشن اور سب میٹر ہے۔ اچھا، اسے کہتے ہیں دوہری منافقت، یعنی برطانیہ کے کھلاڑیوں کے دل میں یہ جو آئی پی ایل سے مال کمانے کی خواہشیں مچل رہی تھیں نا، آپ دیکھیں جب برطانوی کھلاڑی آئی پی ایل کھیلنے جاتے ہیں تو اس وقت وہاں سیکورٹی کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا کیونکہ وہاں ڈالر نظر آ رہے ہوتے ہیں، اس لیے چھوٹا موٹا تھریٹ ہو بھی تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ کیا یہ دنیا نے نہیں دیکھا کہ آئی پی ایل کے وقت غیر ملکی ٹیموں کے کھلاڑیوں کو اتنی سیکورٹی نہیں دی جاتی جتنی پاکستان غیر ملکی کھلاڑیوں کو سیکورٹی دے رہا ہے؟ آئی پی ایل کے اندر جو لڑکے انسولڈ ہو رہے ہیں آکشن میں، آپ ان کے اوپر نظریں رکھیں، آپ ان کو دیکھیں، وہ کرکٹر جو انسولڈ اور بڑے بڑے نام انسولڈ ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کو لائیں اپنی طرف، وہ کس طریقے سے آتے ہیں؟ میں تنویر کھیل رہی ہے 20 کروڑ 14 کروڑ، تو پاکستان کرکٹ بورڈ یا پی ایس ایل ان چیزوں کو میچ تو نہیں کر پائے گی، میچ نہیں کر پائے گی، لیکن وہ جو پلیئر انسولڈ ہو رہے ہیں نا، وہ بے شک آدھی قیمت میں یا اس سے بھی قیمت میں آ کے کہیں نہ کہیں کھیل لیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ کرکٹ کھیلنا چاہتے ہیں۔ آئی پی ایل ایک سازش کے تحت پی ایس ایل کو جس کو کہتا ہے نا تباہ کر رہا ہے۔ کوئی مجھے یہ بتا دے یہ سوال کیوں نہیں کیا جا رہا کہ آئی پی ایل اور پی ایس ایل جب 26 مارچ کو ایک ساتھ شروع ہو رہی ہے تو آئی پی ایل کی آکشن 16 دسمبر کو ہو جاتی ہے، پی ایس ایل کی ڈرافٹنگ کا بھی کسی کو پتا نہیں ہے۔ پی ایس ایل کی ٹیمیں گئی کیونکہ جن جن ٹیموں نے انگلینڈیوں کو سلیکٹ کیا تھا کہ بھائی انگلینڈی آپ پلیز ہاتھ جوڑتے ہیں آپ کے سامنے، آپ آ جائیے پاکستان میں کھیلنے کے لیے۔ دیکھو پی ایس ایل ہم ایک چھوٹا موٹا ٹورنامنٹ کرواتے ہیں، غریبوں کی لیگ ہے، آ جائیے، تھوڑا سا پیسہ ویسا ملے گا، ہم کو تھوڑی ویورشپ ملے گی کہ بھائی انگریز لوگ بھی پاکستان میں آتے ہیں کھیلنے کے لیے۔ لیکن یہاں پر انگلینڈ نے پاکستان کرکٹ بورڈ کے منہ پر مارا ہے تماچا اور بتایا کہ بیٹا اوقات میں، اوقات سے باہر نہیں جانا، یہاں پر اوقات میں رہو اور اوقات میں رہ کر تمہیں جو بھی کرنا کرو۔ میں مذاق میں گل کرتا ہوں نا کہ اگر پاکستان انڈیا کا وہ والا نہ ہو نا، میٹر نہ ہو جو پولیٹیکل مسئلہ بنا ہوا ہے اور کرکٹ پر کھلی چھوٹ ہو، وہ پی ایس ایل وہ بھی آئی پی ایل کھیلیں۔ انہوں نے پی ایس ایل کا گھنٹہ بجا دیا، مطلب انگلینڈ کرکٹ بورڈ اسی بھی انہوں نے بولا ہے کہ بھائی جان انگلینڈ کے پلیئرز کو کہ آج کے بعد آپ پاکستان سپر لیگ کو نہیں کھیلو گے اور صرف آپ کھیلو گے کون؟ آئی پی ایل۔ آئی پی ایل پی ایس ایل کو تباہ کر رہا ہے، یہ ہم کل پچھلے 24 گھنٹوں سے سن رہے ہیں کہ آئی پی ایل نے پی ایس ایل کے 11 فورن پلیئرز بڑے بڑے لے لیے۔ پاکستان سپر لیگ کے لیے تھوڑا سا پرابلم رہے گا اگر انگلش کرکٹر کوئی بھی نہیں آتا تو، مطلب وہ کرکٹر جو ابھی آئی پی ایل میں آپشن میں نہیں بکے، ایٹ لیسٹ وہ تو چانس تھا نا کہ وہ پی ایس ایل میں کھیلے۔ آئی پی ایل کے پاس جو پیسہ ہے اس پیسے سے میرے بھائی کمپیٹ کیا ہی نہیں جا سکتا، اس میں نہ کوئی پاکستان انڈیا کا فرق ہے، نہ اس میں کوئی پیٹریوٹزم کسی کی چیلنج ہو جاتی ہے، یہ ایک کامن فیکٹر ہے۔ کیونکہ یہ جو انگلینڈ کے پلیئرز ہیں، پرٹیکولرلی انگلینڈ کے جو پلیئرز ہیں، کہ کیا سینیریو ان کا آگے ڈیولپ ہوتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ مجھے یہاں تک یاد پڑتا ہے ان کی اپنی کاؤنٹیز سٹارٹ ہو رہی ہیں اس ڈیوریشن میں جب پی ایس ایل اور آئی پی ایل ہے۔ کانٹریکٹ کے اندر آئی پی ایل ایگزمپشن ہے، دنیا میں واحد لیگ آئی پی ایل ہے جو ایگزیمپٹ ہے، باقی کانٹریکٹ میں کوئی لیگ ایگزیمپٹ نہیں ہے۔ یعنی آپ اگر تینوں انگلش کرکٹ میں آپ نے اگر آپ انگلش کرکٹر ہیں، آپ آئی پی ایل کھیل، آپ اگر کاؤنٹی کا یا انگلش کرکٹ بورڈ کے ساتھ کانٹریکٹ میں بھی ہیں تو اس کانٹریکٹ میں آئی پی ایل ایگزیمپٹ ہے کہ آپ آئی پی ایل کھیل سکتے ہیں، لیکن وہ جو پالیسی ہے وہ فارمولا باقی سب لیگ پہ لگتا ہے کہ آپ باقی لیگ نہیں کھیلیں گے انٹل انلیس ڈیو پرمیشن اور سب میٹر ہے، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، اب جو ان کے آل فارمیٹ کرکٹر ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں صرف، جیسے آرچر ہے، جیسے آپ کہہ لیں مارک ووڈ ہے یا ہیری بروک ہے، وہ آپ کو مل رہے ہیں کوئی گجو ماتا لیگ میں کہیں پہ؟ نہیں مل رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ان کا ابھی آرچر کو انہوں نے ٹیسٹ میں ڈالا تھا، انہوں نے اس کو اکوموڈیٹ کیا اس کے اندر۔ اب اگر آپ خالی ان پلیئرز کا ذکر کریں جو انگلش کے ٹاپ پلیئر نہیں ہیں، فرض کیا ہیری بروک نہیں ہے، بین سٹوک نہیں ہے، اب مارک ووڈ نہیں ہے، اب دوسرے پلیئر ہیں جو کاؤنٹی کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، میں آپ کو سیکنڈ ٹیئر کے کرکٹرز کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے 2-3 چیزیں دیکھنی ہے، ایک ڈیولپمنٹ آف پلیئر کہ ہمارا کاؤنٹی کا پلیئر ہے، ہم اس کو پے کر رہے ہیں، ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کی ڈیولپمنٹ، ابھی اس نے پچھلے سیزن اچھی بالنگ نہیں کی اور ان کے انالیسز ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے ان چیزوں پہ کام کرنا ہے، تو وہ کہتے ہیں بھائی صاحب آپ لیگ نہیں کھیلیں گے، ہم آپ کے اس ٹائم پیریڈ میں یہ کام کریں گے، نمبر 1۔ نمبر 2 وہ کہتے ہیں کہ آپ ہی پلیئر ہیں جو ہماری کاؤنٹی کی جان بنے ہوئے ہیں، آپ وہاں پہ بھی جائیں گے تو ہمارا وہ لائم لائٹ نہیں رہے گا یا وہ چیز نہیں رہے گی، ہماری ڈومیسٹک کی ہر کاؤنٹی سے 2 پلیئر چلے جائیں تو ان کی کاؤنٹی کا وہ کیا رہا، وہ چیز جو ایک ہوتی ہے۔ وہ نمبر 3 موسٹ امپورٹنٹ، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ریپوٹیشن بھی دیکھنی ہے کہ آپ کس لیگ میں کھیل رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ لیگ کیا ہے۔ مثال کے طور پر میں ویسے ایگزامپل دے رہا ہوں، میں اٹس ناٹ ریلیٹڈ ٹو پی ایس ایل آئی پی ایل اور اینی ادر لیگ، اٹس ریلیٹڈ ٹو سم کوسچن مارک۔ ہاں وہ کیا، وہ کہتے ہیں کوئی ایسی لیگ ہے جو خدا نہ خاصا وہاں پہ فکسنگ کا میٹر آ جاتا ہے، بھلے ہمارے کھلاڑی نے نہیں کی بٹ ہمارا کھلاڑی وہ لیگ کھیل رہا ہے تو ہمارا کھلاڑی تو بدنام ہو گیا، ہم تو بدنام ہو گئے، تو ہم کیوں بھائی صاحب کس چکر میں؟ سو وہ یہ سب چیزوں کو کنٹرول کرنے کے ان کا کانٹریکٹ ہے۔ پی ایس ایل کے 11ویں 11ویں ایڈیشن میں انگلینڈ کے بڑے بڑے ناموں کو دیکھنا چاہتے ہیں، بین سٹوکس ہو گئے، ہیری بروک ہو گئے، ٹھیک ہے، کارس ہو گیا، پاٹس ہو گیا، تو اس کے لیے نا میدان میں اترنا پڑے گا پی سی بی کے چیف، پی سی بی کے چیئرمین محسن نقوی صاحب کو۔ شاہ جی کم فیل تواڈے تے آ گیا ہے،
बाकी कोलों ते कम मुश्किल है। उसकी रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। ECB ने ना, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने कुछ सालों पहले इंग्लैंड के प्लेयर्स के साथ जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स थे ना उनके, उसमें कुछ अमेंडमेंट्स की, यानी कि उसमें कुछ चेंजेस की। उसमें जो सबसे मेजर चेंज थी ना, वो पता है क्या थी? कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के साथ एसोसिएटेड इंग्लैंड का कोई भी क्रिकेटर जिसके पास सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि वो IPL के लिए जा सकेगा, IPL के अलावा उसको NOC नहीं मिलेगा किसी और लीग का। इन पर्टिकुलर अगर वो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ये समझता है कि IPL के आगे पीछे या मोस्टली IPL के बाद कोई मेजर सीरीज है, तो IPL के लिए वो इजाज़त दे देते हैं अपने सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर को, IPL के अलावा किसी की लीग के लिए वो NOC नहीं देते। ये बहुत बड़ा रफड़ है। तो इंग्लैंड के मेजर बड़े बड़े नाम, बेन स्टोक्स, जेमी स्मिथ, साकिब महमूद, ब्रेंडन कार्स, हैरी ब्रूक, गस एटकिंसन, ओले रॉबिन्सन, जैक क्रॉली, मार्क वुड, रेहान अहमद, मैथ्यू पॉट्स, जो रूट, ये सारे सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड हैं। IPL PSL को तबाह कर रहा है, ये हम कल पिछले 24 घंटों से सुन रहे हैं कि IPL ने PSL के 11 फॉरेन प्लेयर्स बड़े बड़े ले लिए। पूरा मीडिया ये चला रहा है कि किस तरीके से IPL एक साजिश के तहत PSL को, जिसको कहते हैं ना, तबाह कर रहा है। कोई मुझे ये बता दे, ये सवाल क्यों नहीं किया जा रहा कि IPL और PSL जब 26 मार्च को एक साथ शुरू हो रही है, तो IPL की ऑक्शन 16 दिसंबर को हो जाती है, PSL की ड्राफ्टिंग का भी किसी को पता नहीं है। अगर यही PSL की ड्राफ्टिंग IPL की ऑक्शन से पहले हुई होती ना, आप अपने फिन एलम, टिम साइफर, ल्यूक वुड, काइल जेमिसन, जो करंट प्लेयर्स आपके PSL के अंदर खेल रहे थे, उनको गवाते, उनको फ्रेंचाइजीज ले लेती और साथ ही साथ और भी बड़े नामों को हम ले सकते थे। लेकिन हुआ क्या कि हमारी मैनेजमेंट ने इतनी सुस्ती करके दिखाई कि आपके सामने रिजल्ट है कि अब कोई प्लेयर बचा ही नहीं है। अब आप कहोगे भाई 10 तो अफगानिस्तान के प्लेयर्स वहां पे अनसोल्ड गए, इंग्लैंड के इतने बड़े बड़े प्लेयर्स पड़े हुए हैं। तो पहली बात सुनो, अफगानिस्तान के प्लेयर तो PSL खेलने नहीं वाले। दूसरी चीज, इंग्लैंड बोर्ड, नबील हाशमी जो कि कोयटा ग्लैडिएटर का मैनेजर है, उसका ट्वीट मैंने देखा है। उसने कहा है कि मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा है कि इंग्लैंड के जो प्लेयर्स हैं ना IPL खेल सकते हैं, लेकिन अगर उनको IPL में वो रजिस्टर्ड भी नहीं करते ना IPL में सिलेक्ट होते हैं, तो फिर जो उनका वो टाइम होता है वो रेस्ट पीरियड होता है, क्योंकि उनका जो टेस्ट क्रिकेट है ना, वो उसको प्रायोरिटाइज करते हैं। तो इंग्लैंड का बेन स्टोक्स, हैरी ब्रूक, मार्क वुड, ये जो आप चीजें देख रहे हैं, इनमें से कोई भी नहीं खेलेगा। तो पीछे बचा कौन फिर? मुझे ये बता दें, पीछे बचा कौन? इसके अंदर हम IPL को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, कोई भी लीग हो, उनकी कोशिश होती है जो अच्छे प्लेयर्स हैं उनको लें। वो टिम साइफर को क्यों ना लेते? मेरा सवाल है मुस्लिम साहब कि ये मशवरा दिया किसने है? मतलब आपने कभी देखा है कि BBL जा रहा हो अपनी मार्केटिंग करने, USA जा रहे हैं या किसी और जगह पे जा रहे हैं, या BPL जा रहे हो? बताएं खुल के जरा, क्यों गए? BPL जा रहा हो, आपने BPL को कभी देखा है कि उसको इस तरह से मतलब ले जा के बताया जा रहा हो? एक मैं आपको बात बताऊं जी, क्योंकि मैनेजमेंट हाँ मेरी फील्ड है। हाँ, मैनेजमेंट में सबसे जो बंदे होता है ना, जो आप जब गलत मेरिट पे लोग सिलेक्ट करते हैं, तो उसका क्या काम है? उसने हर दफा आपको एक नए चक्कर में उलझा के रखना है ताकि आपकी तवज्जो मेरी तरफ ना आ जाए। मैं आपको कहूंगा, आज अगर मैं ये ना करता तो ये हो जाना था। तो मैंने आपको खौफ में भी रखना है, फिर मैंने आपको किसी ना किसी घुमाते रहना। अब ये जो जितने भी लोग वहां इर्द गिर्द बैठे हैं, किसी ने कुछ तो बताना है ना कि जी ये करें, कि जी आप रोड शो कर लें। अब ये वसीम अकरम और ये जितने भी लोग वहां गए हुए, ये मुफ्त गए हुए हैं, ऑब्वियसली पेड है ना, एक मिनट उनका इतना एक मिनट पेड है। तो ये जो इतना खर्चा आप कर रहे हैं, किसी ने इनसे पूछा? जब भी आप मार्केटिंग प्लान देते हैं ना, तो आप उसके अगेंस्ट उसका देखते हैं कि हाँ जी मेरा आउटपुट क्या होगा। तो यहाँ तो ये रवाज ही नहीं है कि अगर आपने कोच रखा है, वो भी एक मैनेजमेंट है ना, कोच रखा है तो कोच किसी टारगेट के थ्रू आया, क्या उसने आपने जो उसको टारगेट्स दिए थे, होना ये चाहिए कि कोच आपने रखा है ना, तो वो एक समझे मैकेनिक है टीम का। तो आपने बताया कि भाई ये एरियाज मेरे कंसर्न एरियाज हैं, इन एरियाज को मुझे इंप्रूव करना है, इन एरियाज को अगले 6 महीने में मेरी इंप्रूवमेंट चाहिए, ये 4 प्लेयर्स की ये गलती है, ये 4 प्लेयर्स स्कोर नहीं कर रहे, ये बॉलर ठीक नहीं है। तो उसका काम ये नहीं है कि और क्या करने आया, वो टीम तो सिलेक्ट कर, मैं भी कर सकता हूँ, आप भी कर सकती है। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान सुपर लीग के लिए एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने लेकर आई है, जिसमें इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि हमारे खिलाड़ी सिर्फ IPL खेल सकते हैं विदेशी लीगों में, और उसके अलावा कोई भी क्रिकेट लीग नहीं खेल सकते। जिसके बाद से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बौखला गया
और उनकी मीडिया में बातें चलना शुरू हो गई कि ये सिर्फ भारत की वजह से हो रहा है। भारत बीसीसीआई ने मतलब इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को बोला है कि वो पीएसएल में उनके खिलाड़ी ना जाएं, जिससे इन पाकिस्तानियों को मतलब मिर्ची लग रही है इस बात को लेकर। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने ऐसा क्यों किया है कि मतलब उसने कहा है कि हमारे खिलाड़ी सिर्फ आईपीएल खेल सकते हैं, आईपीएल के अलावा कोई भी लीग नहीं खेल सकते, जिससे इन पाकिस्तानियों में जिस तरीके से जलन है। और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि जो दुनिया भर की दूसरी लीगें होती हैं उसमें करप्शन होती है और बाकी चीजें, बैटिंग मतलब जो चीजें होती है, मतलब फिक्सिंग वाले क्रिकेटर खेलते हैं और जो लोग खेलते हैं मतलब ऐसे लोग खेलते हैं जिसका उसका कोई मतलब नहीं रहता है। इस वजह से इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड एक स्टैंडर्ड बोर्ड है, इसलिए उसने अपने खिलाड़ियों को कहा है कि जितने भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खिलाड़ी हैं वो मतलब अगर आईपीएल में पिक नहीं होते हैं तो आईपीएल के अलावा वो काउंटी क्रिकेट खेलेंगे, यानी इंग्लैंड की जो डोमेस्टिक क्रिकेट होती है काउंटी क्रिकेट उसको खेलेंगे, जबकि पीएसएल को या अनदर लीग को खेलेंगे नहीं। जिसके बाद से इन पाकिस्तानियों में मातम छा गया और जिस तरीके से रोना रो रहे हैं कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, इंग्लैंड तो हमारे खिलाड़ियों को, अपने खिलाड़ियों को भेजता है हमारे वहां खेलने के लिए, लेकिन अब ऐसा क्यों कर रहा है। लेकिन इसका सीधे सीधे आरोप इनकी मीडिया ये लगा रही है कि ये सिर्फ बीसीसीआई की वजह से हुई है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जो आईपीएल की स्टैंडर्ड है उसको पूरी दुनिया जानती है कि किस कैलिबर के इसमें खिलाड़ी खेलते हैं और किस स्टैंडर्ड की ये लीग है, जिसमें बड़े बड़े खिलाड़ी खेलते हैं, जो अच्छे क्रिकेटर होते हैं वो आईपीएल खेलते हैं। क्योंकि दुनिया को पता है कि अगर पाकिस्तानियों को, अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, अगर जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान की रिलेशन है अगर सही हो जाती तो पाकिस्तान सुपर लीग को गिरने में सिर्फ 1 सेकंड लगेंगे। क्योंकि अगर जो यहाँ पर पाकिस्तानी खिलाड़ियों को अगर बोली लगा दिया जाए आईपीएल में तो ये पाकिस्तानी अपना पीएसएल को लात मारकर इसमें चले आएंगे आईपीएल को खेलने के लिए। क्योंकि ये जो आईपीएल की स्टैंडर्ड है पूरी दुनिया जानती है कि यहाँ पे किस तरीके से क्रिकेटर मौजूद हैं, एक किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाता है, सिस्टमेटिक ढंग से होता है, सब वेल मेंटेन होती है। लेकिन पाकिस्तान जैसी सस्ती भिखारी लीग तो पूरी दुनिया में होती है। जिस तरीके से पाकिस्तान सुपर लीग अपनी लीग की प्रमोशन करता है और अब ऐसा काम कर रहे हैं कि ये आईपीएल के साथ कोलैब कर रहे हैं, मतलब आईपीएल के साथ ही ये स्टार्ट कर रहे हैं। जिस दिन आईपीएल होगा उसी दिन पीएसएल होगा। लेकिन आपको अंदाजा होना चाहिए कि जो आईपीएल के रिटायर्ड खिलाड़ी हैं, जो यानी जो आईपीएल जिसको खिलाड़ियों को पिक नहीं कर पाया है, वो भी अब खिलाड़ी पाकिस्तान सुपर लीग में जाने से इतरा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि वहां पर पहली बात तो सेफ नहीं है, क्योंकि जो भी पाकिस्तान में जाता है वहां पर सेफ नहीं है। पहली रीजन ये है। दूसरी रीजन है पैसे कम मिलेंगे। पूरी दुनिया मरती है पैसे पर, इसलिए खिलाड़ी भी चाहते हैं कि हमें अच्छे खासे पैसे मिले, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास पैसे ही नहीं है जो अफोर्ड कर पाए फॉरेन खिलाड़ियों को। और वहां पर जो स्टैंडर्ड है वहां की लीग की, उसको पूरी दुनिया जानती है कि किस तरीके से थकी हुई लीग है। वहां पर कोई दर्शक जाता देखने तक नहीं स्टेडियम में, और जो मसले मसाइल होते हैं उनके क्रिकेट बोर्ड के साथ, और जिस तरीके से अगर कोई मैन ऑफ द मैच मिलता है तो हेयर ड्रायर मिल जाता है और कोई लालटेन दे देता है। तो इस तरीके से वहां पर रीति रिवाज है जो मतलब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ स्टैंडर्ड के साथ मैच करती है और उन खिलाड़ियों को सूट भी करता है। क्योंकि पीएसएल में जिस तरीके की उनको फ्रेंचाइजी पैसे लगाकर पैसे मतलब लीग चलाती है, अगर जहां पर यहाँ पे जो कैमरन ग्रीन है आईपीएल में जो लगभग 25.20 करोड़ में बिका है, उतने पैसे में तो पाकिस्तान की 2 फ्रेंचाइजी खड़ी हो जाएगी। तो कैसे स्टैंडर्ड को मैच कर पाएंगे, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो पाकिस्तानी बातें करते हैं कि हमारी लीग दुनिया की सबसे बड़ी लीग है, आज उन पाकिस्तानियों को मतलब इतने मुंह छुपाकर बोलना पड़ रहा है कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने पीएसएल खेलने से मना कर दिया अपने खिलाड़ियों को खिलाने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग की स्टैंडर्ड नहीं है। मतलब इस तरीके से एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ रहा है इन पाकिस्तानियों को, और बातें करते हैं कि हमारी लीग दुनिया की नंबर 1 लीग है। ये आईपीएल के साथ विंडो में स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन इनको कोई देखता नहीं है सोशल मीडिया पर। ये यूट्यूब पे प्ले करते हैं और जगहों पर सोशल मीडिया पर प्ले करते हैं कि हमारी गेम मतलब अपनी पीएसएल को, लेकिन आईपीएल ऐसा होता नहीं है किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे पोस्ट करता हो अपना जो ब्रॉडकास्टिंग राइट खरीदा होता है, वो अलग प्लेटफॉर्म होती है, उस पर दिखाया जाता है। और पूरी दुनिया जानती है कि आईपीएल कितनी बड़ी लीग है, क्योंकि इसमें जो खिलाड़ी खेलते हैं वो दुनिया के टॉप क्लास खिलाड़ी हैं। उसमें विराट कोहली, रोहित शर्मा,
MS धोनी, बहुत बड़े बड़े क्रिकेटर इंडियन हैं और बड़े बड़े जो क्रिकेटर विदेशी हैं उनको मतलब IPL में शामिल किया जाता है और इसलिए स्टैंडर्ड है IPL की, पूरी दुनिया में डंका बजती है IPL की, क्योंकि IPL खेलने के लिए पूरी दुनिया के खिलाड़ी मतलब सोचते हैं कि हमारा नाम आ जाए, हमारा नाम आ जाए। लेकिन अगर इन पाकिस्तानियों को अगर विंडो खोल दिया जाए IPL में आने का तो ये पाकिस्तानी PSL को भी लात मारकर IPL में चले आएंगे। तो ये पाकिस्तान सुपर लीग की स्टैंडर्ड जो पूरी दुनिया जानती है कितनी गिरी हुई है, मतलब इनके घरों में टूर्नामेंट होता है, स्टेडियम में कोई देखने तक नहीं जाता है। इस कैलिबर की इनकी टूर्नामेंट है, इस कैलिबर का इनका जो PSL मैनेजमेंट है। तो खैर इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।